Promotrian bumung gede, tangge gang korup dok hama hamzama party kaya. Mas masang wangsung bo party, nationalist party yakar mas able. Pan dili se untuk sang gak orang tongtam kaya jibo. National party tangge ini mudi bai sin lagi kamu. Untuk the cabinet minister me puno Minister of State Science and Technology IT, Petroleum and Natural Gas Ministry puno Minister of State Anil Department mana kamu? Nung lukuni kaham samung kanya hanya bot daharo. Nung bot daharo lukurong ni kanya, dopani samung kanya, seng hai kanya, kanya. Nung kaya angka kamu nung satu ni boleh. Kaya kata sadi. Nanya je botam sakat ini. Amne abai. YouTube channel kebang ma tongle agro phai sanai. Boti phana minister kam khaya. Boti MLA kam khaya. Nai ne ji Tiprasa channel ro. Maximum Tiprasa netarong dirjen khor Tiprasa lume ki Tiprasa caluk Manik Shah bin bai kun kok ke angonek netarong tot tanai jamti khobor hai kan kuno channel kuno news channel kuno potrika abo thangi busai budri hai aron jonogon se budri nai tangi angap media bai ap khobor ni kagos bai thungjani dongnai keu ba o cancer hospital thangi chamung kaham ya pharika gai dati hamnani bagi diai kha ambai bakson tini agotola ni 10 rot bokono ba haino engineer rok ni motha Tipra Engineers Society Tripura test nota TEST Tipra Engineers Society Tripura o mothre bakatibo engineers de mane 58 BC kamani in the engineer rok ni salpali mane fil baci 4 bisi pungmani panda pala jakha pandawa narwai okrangi phaimanja phaikya bolongni mantri Animesh Debarma tai amno karibo tongkha test ni general secretary Jibon Debarma tai amno karibo hanyo tongbaikya mothani songsapang sadon Debarma no khoboi juda adong rok pandani bisingtui engineer rokni samno bolai mabai baksano phiaba amang simang khainai Montri Animesh Debarma media rongo kul thari tong jauka binabo loi kaisa hamya amra bangali kogrok satran sinai test ni gono engineer ni salrogono ke rajniti neta khayo hnai amsuk tolawo klai khangke bo unyang thango engineer ni sal engineer rongo gobang ma advice na tong gobang ma neta rok baksa engineer ni samungo problems create khlayo abrono bahike katinai abrono khaya karei borok আমরা বাঙালিতে তো শাখা তো সারানি নাঙ্গা বালাদা বাইরে শাখা জাখামু স্পিচ কোনো সাই দংখা কক করে শাখা কাহাম কক কিন্তু বনকে ফানো থাঙै মানে তিনি সারা নাইখা মিডিয়া রক আমরা বাঙালি রক যে কক সাও আপডতি নাই মিডিয়া রক কে জানি যায় রিঅ্যাকশন না Tiprasa media rok ngangke engko abu nahaya mane Tiprasa rok ni media rok ngangke Jogja Tiprasa media rok ngangke samung khlaimaya amakin hal soi kok saran thang ngangke Tiprasa media ni direct jotori barja angnaya ni impano bo o mukhomontri no tamui nahaya obo nahaya omong saw mukhomontri no to bini direct bini views mahanai dong noro sawi dong bonaya ke tam khlainai illegal immigrants ni kok salaika SIR ni kok saka mukhomontri to direct sai tong kan negative gechini program ro bonaya ke to abo boam hainole so backup tong mano phiaba botai kaise kok sarani chai to kha je Tiprasa media ro gangke Tiprasa ni neta no simi kebengo buni onyo montri no ke neta ro ke kebengya nai o belai khwana wa singja ko je borok dofani kok sawo borok ni thani ono dofani borok bo asawo je borok dofani kok saya borok bo dofa asasi nai ba nungna sawi dong ga ke nung khayang ke nung tatal ble ngama nung bo bo thang sai dong bo national party o thangani ni tini saklai kya e go social tamsko tini test engineer ni pandawo bo ko regional party bai tong mangla oma ke saja kanke national party on thangmo ni jaw sab saja gala khabo hanja gala khne bokhani kogno umsuka srai sai tini samung mane bini je bokhawo Tiprasa dofani bagi kok sakanke
tiprasa media rok bai bon samung share jago aboge bo tiprasa dofani hamtrai samung tangna musung dia ini sama hai krai suk kasrai srai belewan ama singja kokrai engineer dewo thangkangke engineer ni hai technique ni kok sadi kaisa nok no tangnai ni bagi jengje hamia tangnai tongmani kaisa lama kaham tangnai jagao hamia tangnai tongmani kaisa lama samung tangnai thangkake kabangma baksa neta peto rok rang sani rang nargi salai ni lama hamia mun akok sadi kintu media rong se ulta persai tongsu nang media ba tiprasa ni bagi si kok sau kok brok channel ba kabang ko ba tiprasa ni kok no sanai ble okay sin tiprasa ni bisingo joto ma asau ye bod layo o asamano nang supung na mangka supung mo yang ketamo saya tong o kok sadi okay o kok lang malia media ni interview sarita o kok ni tolang nar kerei mukhomontri no sungi siri nang sadi sarai sarai ango samungla manjali ani sadi maya sananango kapal ni takde buksong saya maya cugya nang sayang ka bui sai maya nor kok sungi ka bebang si cugja bebang si ja khri samle nor okay orwo media ro no simi tiprasa media ro no kulkula ni binawa loising to ka TWF ni immigration pandawo tiprasa media no kulna ni engineer pandawo tiprasa no kulna ni abo to khoroksa jodi rung krung montri ni tong khangke oma ka sanani ko ya wang sungna krung jodi montri ka kai bo jungno salsa rungui tiprasa media ro no ri norong sari khabang ta thai bukuk chong ani kongal baksa sajak dai baksa sajak mano kintu norong sari tiprasa kuno montri tawsa jodi media norong no ringgei phaji sing hai ka salai ne norong oma hai kam ni buddhi re ma bokre na montri na kuno intellectual person media kale borna asai kheba jeng media ni journalism course khlaikya kintu dofani bagi je extra kok jeng je sa sai tongmani obo kintu chini bokhani phayo ni normal sai tong kintu soi ke neutral ni kok bare neutral ya khatam sa je ungi tongmani kok no simi sawi tong nani gang ke jebo tongmang khamu kintu dofani bagi norok joba khai tong ni dofani kok salai tong a jagao jodi media ro no dofani borno simi kebe uhni gangkle abo mane ta sasini dofani ko dofani joba khai tong phano dofani kok no ta sinsini ni mai je klai tongsu মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা যে তিনি অব ভাইরাল নি দব সোশ্যাল মিডিয়া ও নরনা আং ফুননা চেষ্টা খায়না তফার তিনি ইঞ্জিনিয়ার্স ডে নি সালনি কক সাইখানা পেগরানি মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা ফুগ এবং যারা নিউলি অ্যাপয়েন্টেড হয়েছেন তাদেরকে আজকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে এবং অ্যারাউন্ড 250 ইঞ্জিনিয়ার সংগঠনের পক্ষ থেকে আজকে উপস্থিত থাকবেন নানা বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারদের অনেকগুলো সমস্যাও আছে যেমন কাজের সমস্যা কাজের পরিবেশের সমস্যা তাদের দাবি দাওয়া থাকতে পারে প্রমোশনের ব্যাপার থাকতে পারে অ্যাসাইনমেন্টের ব্যাপার থাকতে পারে এগুলো নিয়ে তাদের আজকে আলোচনা এবং ইঞ্জিনিয়ারিংকে সমাজের স্বার্থে কীভাবে ব্যবহার করা যায় সেই সম্পর্কে আমি নিজেও ইঞ্জিনিয়ার আমি আলোচনা করি যে ইঞ্জিনিয়ারদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে এবং কী করলে সমাজের জন্য ভালো হবে এই দিকটাকে নিয়ে আছে অরাজনৈতিকভাবে অবশ্যই এটার মধ্যে কোনো রাজনীতি থাকবে না অরাজনৈতিকভাবে ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়ে আজকে সমাজের সাথে তারা কী কাজ করবে সেই বিষয়ে আমরা স্যার আগামীকালকে ইঞ্জিনিয়ার্স ডে এই ব্যাপারে কী মেসেজ দেবেন আরও ইঞ্জিনিয়ারের সংখ্যা বাড়ুক পৃথিবীতে এবং ইঞ্জিনিয়াররাই সমাজের সমস্ত পরিকাঠামো তারা তৈরি করে থাকে বিল্ডিং ব্রিজ রোড যেগুলো না থাকলে পর্যন্ত আমরা মানব সমাজ আমরা চলতে পারব তো যত বেশি ইঞ্জিনিয়ার হবে সমাজ ততটুকু শক্তিশালী হবে আমার একটাই কথা আমার বাড়িতে কাজ হবে আমাকে দায়িত্ব নিতে ইঞ্জিনিয়াররা তো আসলে ওনারা দায়িত্ব নিয়ে থাকে কিন্তু যার বাড়িতে গিয়ে কাজ করবে যার হয়ে কাজ করবে ওই সমস্ত লোককে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করবে Sabubo dolsa latati peret detunga agor tola saimalai le khamsi pelai manai ai khayo muti khayo hai khayo
खाबालनि दावदे बुकुकसं जों मिडिया रक नटिनाय ननि खामु आव जों मोखनाव नरक नायो तेबो कुबुक तेबो कद तेबो थांनानि आं नरक काइसे मुइतो खलायना मुसुङो जे फ्रुओ CAB न कासुइ और माधव चौमोहनी वो जे आफ्रो TSF बाय रिंगजाक स्ट्राइक CAB न कुंडिनो CAA ताखायदि एक्ट बिल ता पास ताखायदि नै सावै आंदोलन खालाय फ्रुओ आफ्रो किन्तु फाइका TSF TISF आतिसा जतन फाइका अशोक थानसा आ जागाव जों जे फ्रुओ मीडिया रो काबरास खाया थांफोर हमगाके तिप्रासारक रिफ्रिक जागमा बाय गुलिको खांकेर खालायबाय खेदेबा आंबो दं आफ्रो आनि खुन्दु गानातेबो गुलि लायखा नांखे तो नांगि सिपायखामु आबनि यागुलो जखन पुलिस निनि बयानी आमाइकेन मन्त्री अप्राप्र बिप्लव कुमार देव आफ्रो जे पूरा वेस्ट त्रिपुरानि SP बहायनो दं बरक से पूरा तिप्रासा विरोधी इंगिसा आंदोलन आफ्रो सिलाइखौगे रिफ्रिगै महाराजा बीर बिक्रमनि मूर्ति सबाय याकय दंखा आं वानसुका आं तो मीडिया से आं न्यूट्रल नि ब्लग आं न्यूट्रल माने न पुलिस बमाके फाइका तिप्रासा बाके खारका पुलिस तम तम फाइका नै तिसाना थांतनि वो आनो कैमरा सेक जाक्का कैमरा सेगै एरेस्ट सिखलाइके बर आं तम तिसाका बरनि बर गुली कक्टी खायो आइगो ताइ कुबुनि मीडिया रो खारेन थांबाय क्या इंकाय आं जखन आफ्रो नु खतामो तहसिल आयं जे दसरामनि ब्रिज लाइग्रबो गाकेनो भारती गारि बाथाकजाक दोगान गानावो आब्रो थाङै पुलिस TSR रक जेबाबे बखक्का आबनां तिसाका गानावो 13 दिन नि कथार जाजाक नुखुं आरो बर बुइचुर पासा हाब थामक्या आरो दगा बुइ हाबिक्या आ पुलिस नि कैमरा आं तिसाका आबनि यागुलो खेनो बरक आनो रमुइतलाङै आनि कैमरा सेगै आनि मेमोरि यागो नाउइनाय रानीबाजार थानानि उसी सुमेन ना समेन इनके ओलो खेताम थका दसरामनि जे ओ उनको यांखेबा मूर्ति थांका यां गाकेनो यागरा बखागो दसरामनि जे तहसिल आ तहसिल नि बखाग बाइक बाइक फाइगा केनो पुलिस TSR फाट फाट थाङै ए केटा 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 नै कासलाइगा हेलमेट खुलमाले वानजै ओइ दा आमरा लोक नै बनखै याका रखा तिप्रासांके पेक खाबो आबनि लता किसा आगुक थांगा आंखे रमजा याक्सि यागरा आरो रमितलांजा बर कैमरा सेगिना जा मेमोरि इनकेनो ओ मूर्ति रो गाखरो थांगो दल दल बा हानो जानजा साबताम खाय का सामिया तिप्रासा TSR खै याकु या क्राक क्राक खानि हिमि हिमि तमख्या yang tai kubun dofani TSR ni bisingo pano borni bisingo khakjak no ingkai ayango Maruti bai pene abo ngo ni ambulance ni awas bai ko phaika phai am sau phaike u guli nangjak nai rokno khumulu hospital tlangmani inyangai bor GBO refer khaika abo phaimasi amno sarka suine gari bokhogini abar ok guli kokjang no taise bulaikha baksa a gari bisingni no hamini logi tongnai rokno pura kaduli bukha rifrigi bukha ani mokol bai nukjak promanang gothang tongthum kothai tongthum norok proman nuknai obo hai nukmani yagolo ang dofani kok sanaida je borok rokha khayai singno bono bisas khainai ang borni logiwa tongkha police bai baksa borok ano romkha borok ani mokol bus kangono wanji bosuni borok phaimani no hungake ida amra lo khuni phiok roka je pro tiprasa guli nangjak khumlong ni hospital ni ambulance tubui yango phaipro hungkankai o hamelo laga bukha apro Facebook live khlaimani no obosoi nukha apro ang proman dong ang apro borok ano 4-5 jona khai romja ang media othoso ani media ni sadinata to tong angoro je neutral phunugui tongmani tiprasa tripura jotono chiniha tripura ani bebangno ani borok tripura ni jeng mani no phunungnai nei tongmani no ke borok no camera segi mana khayo ke ang ani dofani kok sanija saya je borok rok ano baksa sawo emonki IPF tini neta laga sawo ang bumu khui semano IPF tini neta baskang musaka obo bono jas bono ukil
Omo hai jodi manjak mani norok netarok kaham gari kawi AC kawi thango laisiwo boktita simri kelango sing field tongnai manjago sing nugo mokol bai sing mutam khaija camera khaya rajagya সাধারণত পুলিশ রাউনো মানা খাই দङ অথচ বখাওতামো অর্ডার नि बुमुरुই सेन्टिमेन्ट অর্ডার नि बुमुरु आनि साकानि बरक অর্ডার ও अब क्यामेरा ता खाइदिपो इंगा जोंनो माना खाइपेयो जोंना पुरो खाइकांके रमजागो मेमोरि सेकजागो मन्त्री अनिमेश देबबर्मा नरक मन्त्री हाइ जदि पोस्ट नाहारि दङगाके अमहाइ रगनो रखा खाइदे मानो सराय सरायके सारितिनि नोंताम साइदं तिप्रासा मिडिया रगनो तिनाय तिप्रासा मीडिया गुबुन रावनो इंटरव्यू नाहारिया नाराया हिसाव मुख्यमंत्री न थांगी सिंगिदि पूरा अपडेट रही दङबो मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहानो जे कुनु इशुनि अपडेट ब रही दङ फुनुगिबो दङ नों नुगियाखिनि मकलसे काना नायनेदि नोंताम साखातिनि क दशरथ भवन तिप्रासा मीडिया र बुनो इंटरव्यू नाया तिप्रासा नेता रावनो सिमी इंटरव्यू नों लुकुनि काहाम सामुं खायना होनने बोट नाहारो नों बोट नाहारो लुकरंनो आंनि खायनाय दफानि सामुं खायनाय जों हाय खायनाय ए खायनाय नों खाया आंगागोमा नों साजानाय बोले खायनाय कथा सादि नायनाय बतम साखातिनि आमनाया बाय YouTube चैनल गोबांमा दंले आबरो फाइसानाय मति फना मिनिस्टार काम खाया मति MLA काम खाया नायनाय दि तिप्रासा चैनल रो मैक्सिमाम तिप्रासा नेतारं बिरुद्धेन रो खर तिप्रासा लुमेकी तिप्रासा चालुकबा मानिक शाह बिन बाइकुन कक हेल्थ मिनिस्टर RD मिनिस्टर PWD कक फैजा करे सब काम खाया के संजय मानी सब काम खाया पाठानला माने जे दफानो हामजाखनाय जे दफान बागि चिरिनाय बं सिविल साव जितेन्द्र चौधरी बुमुंगरे प्रमोद्रियान बुमुंगरे तांगे कानपुरक दफानो हामजामा पार्टी खाया मानो माजां वांसु बो पार्टी नेशनलिस्ट पार्टी याकार मा साबले पण दिल्ली से कुतुबजां उगा और तंगताम खाय जीवन नेशनल पार्टी थांगाय तिनि मोदी बाय सिनलायकामु under the cabinet minister में पनो minister of state science and technology IT petroleum and natural gas ministry पनो minister of state अनिमेश देबबर्मा मा खामु जोंगोरा आबोजतन पगलै आ केरियर या दफासे गत दफान बागि मा खायनाय क्रिटिसिज्म समाज न नरमा बुजोने उ चैनल मालिक रंनो नाहारि मा बुजो मिया कार्तिक न कैसा बानान फुनुका संगिरिना हेते रिदे चुपचाप मुख्यमंत्री थान यूनियन होम मिनिस्टर थान सीडी मा सीने कंप्लेन मा खिखलाइने हेते खाली यूट्यूब फाइ सापाइगे यूट्यूब बुट रही देबा हां आंगनेक नेतारो तो तानाय जामति खबर है कारण कोनो चैनल कोनो न्यूज चैनल कोनो पत्रिका अब थांगि बसाइ बुट रिया आरम जनगण से बुट नहीं आंगे आंगा मीडिया बाय आप खबर दी कागज बाय थुंजागी दंनाय गोबां मा कक दं आंगार सालियै आई डोंट वांट टू टेल निजे शक्त दंले आंगे साव नगान राजनीति खाइना मुसुगिया खायां राजनीति बुइले चाकरी मायानि परे चाकरी मायानि जे राजनीति खाइ जीवन नरा मा सानाय जे बुगे चाकरी मायां से राजनीति खाइ आगे चाकरिया कर से राजनीति पाई हुई अब के पक्का का बोरो नरक न सासिरि खाबल दाउजो अक खनामानि या गलो थानचा दं जे बोरो थानचानि बागै कक पिरनाय ब थानचा दं तिप्रासा मीडिया रनो लगियो तुइ यांगाके असु प्रमोटदान खामो तिप्रासा लोकरकनि खुनजो बंनि कक सगिरना बागै जे बोरो सामुं खायो बरनि कारण नेशनल चैनल से थांसिना माने नेशनल पार्टी से थांसिना पो रिजनल पार्टी खाइया पो निनि सामुं काहाम जराव जोंबो बलायो नंगो हाथाय कतरो एक्सिडेंट नङि दङ जराव नोंलायबा जराव बाथागिनाय जेफ्रो लुकरंगो चुबाका जों बलायखानि काहाम सामुं न नों जेफ्रो पेकिसराव लुकरंगो 150 जना बर फाइगा 300 जना पुलिस लांगिनाय जों गयानो समीर तावाना दी नि प्रो बुको पेकिसरे नर्थ बांखा फरेस्ट डिपार्टमेंट ताबो पातामान्या डिमार्केशन करै पातामानजो डिमार्केशन करै
kema jengjaloi tongo nongnor thik dekhai manka oboni ni samung huni se sajago no tiprasani tai tamoba jaga kagos nango nong jaga kagos di motai slai lai khulumano tiprasar ni jengjal tamo jaga sekjago niase iko funing anu khaipeu biluniawo jaga ko rabar bagan kai paija 4 bosorni botui manti tanai re phayo agriculture tam saya o tamongai saya ni sengjarnai ang mukhyamantri no dasuni hamnai no department saboni nonga department ni bajati bo nini hei neng wan sogya nini hei neng khaimia bagino to nung kas khaimia department ni bagai public ro kabi to hungka ke o public kabani ko nung mukhyamantri no saidi mukhyamantri jodi nono ta khaiji ni ka angabu mangliya mukhyamantri ano na hununi serai sadi lukurok serai bujinai mukhyamantri no tam saya no mukhyamantri no reaction rakha ka botam no saya tongkhaba manik sahne tang to reaction riasinu gya bo maya khamaya sairo kogota je reaction जों तामङै ओ जेताबो डिटेंशन कैंप सामया को होम मिनिस्टर सामान या ग्लोबो आं खलायका 14 जना तै हिनि साकाबो गे तामङै बुकनि सामुनो गया हनिके जों बिसिं खायदों सेराय गाबो आं खायमिया माने बिनो कगन मा बुजिसिनाय जों आसो सबाय सुप्रबै सारा नांगिया नरनि बसकाव जे मुख्यमंत्री कक सामनामनो जों डेली फनुगै दङ तिप्रासा मीडिया रगनो कक सामाबाय नि जदि सल्युशन उ गांके सामां थांदि नि कामनो ता खादि ओमा के जरि सामु खायदि गाके ओ नेता नर नाराना आम नर बिचार खादि खाबन ताकदे बकुचम तिप्रासा मीडिया नि बिसिंतै तिप्रासानि काहामनि ककनो जों साइ दंमनि यलबो ओमाय साजागंके कजना तिप्रासा मीडिया ओमाय सामु खायने मसंनाय ओमाय केसे थानचानो कुबरुइ दंमनि क्लायो थानचानो साबनै बरक ओमा केरे कक साबा तिप्रासा मीडिया रंग थानचा के तयै तिप्रासानि बो मंत्री कक साका बो मंत्री थानचा खायनाय आचुगै हायजों हायसि खायनाय ननिंका ग्रुप सिम खालायो मीडिया नि ग्रुप ओमहाय मंत्री नि ग्रुप ओमहाय मंत्री नि ग्रुप आ ग्रुप न्यूज बरक दि हर जों जालुक दं जों खेबा रांकरि सेंलाबाय न्यूज माना सेंलाबाय आसो ग्रुप मया ग्लम हाय कक साजा गुगाके बरनि आ ग्रुप याकरि तुं ग्रुप ताखाय मीडिया चैनल लेटर हदि ताऊ आगिनि हाय लेटर बो गरि कुन चैनल जानि जा हानि भिडियो खाइ रहलायो आमनो जों फुरुंलायसो जाव मीडिया नाम सुके तन खांके नों सि 20 मास सबाय दं आसे कक गोबां साकाके गोबां बर खानांनाय गोबां चाया नुकनाय आबगैनाय मंत्री रंना कयनाय जे तिप्रासा मंत्री सय दफाना हामजागोके मीडिया रंनि अबदान दङ मीडिया रुबो हनैनो लुकरक नुगै दङ मीडिया रक न तुमुनो नरकमाके सावगाके दिनाय खायगांके तुमुनो नंनि बाय सिनर फुरुजागनाय फुरुजागिया इंयाके लुकरकनि लबियाव थांला